हॅलो गुड मॉर्निंग वेलकम बॅक टू माय न्यू व्लॉग. कशें आहे च्या बीन पिली टँक सगळ्या ते सायडीन बांदलाय सोडाय फुगडां बीन आनी आतां मातशें गाडी धुयता म्हण गाडी चोय दोलो कडेनचोय आख्खी दाट जावन आहा सारकी आख्खी चिकोल जावन आहा दोन थिंगसा धूल भरपूर येता ती मातशें धुयता म्हण जिपू धुयला ना जिपू धुवपा जाय सद्या ती धुयता म्हाका सांजे मातशें ती घेवन भायर सरपा जाय तेका लागून क्लीन केलं आता ते केसी सतीचं आहे तुम्ही सांगाय म्हाका कमेंट करून सांगाय भितरू बीन क्लीन केला भितरू बीन मातशें क्लीन केल्या सारकी लेट जालें जेयता आतां लेट जालो आनी मागीर मेळटा ओके थंय जेयन बीन थंय भायर सद्दां मारगांव वचपा लागून वयता मारगांव. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep. Hello, Kishan. Borai? Chapili? Chapili? Rapinay Barpalo. Ila masyeng buspa. नाही मातशें हिंग बसतले आनी मागीर घर वयतली आतां भायर सरता आमी घर वचपा लागून भायर सरता मागीर मेळटा ओके भायर सरता थिंगच्यान ओके बाय कर चालू बाय मागीर येतो कर मागीर येतोले मागीर मेळटा कर सद्दां मागीर मेळटले सद्दां ओके बाय. Everything, see you in the next life. Have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an X-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. पावला घरा आतां आनी आतां परतून भायर सरता फोटो तुमकां खंय ते मागीर दाखयता कळ्ळें तुमकां खंय आतां अशें गाडयेचे ट्रकाचे आहा ते ड्रायव्हर बसून आहा हिंगा वयताय वयताय आतां कोंडाय वयताय. Every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. 'Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. I'm kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be happy. How to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. कोंडा येयला जायत पा टेंशन ते प्लेट घेवन वयता न्हू ती गेला ते कंपनी दाखयता मागीर भितर वचून दाखयता गाडी कांट बीन केलो आतां कांट म्हणटा जाल्यार ते गाडये पयलीं वजन करपा पडटा कळना ते चोयताय कितें वजन आहा ते मागीर माल घालून ते चोयताय तो एक्झॅक्ट येवपा जाय तेका लागून तो आतां हे थिंगान मुखार लायतलो लोड करपा ड्रायव्हरा लावपा लायल्या पॉयंटार लोडिंग पॉयंटार लाय म्हणून सांगितलं आतां थिंगा हन माल आहा रोखडी लोड जातली चोय आख्खी तो टायम जाता आतां 7:45 जाली 7:45 मागीर चोवपा जाता कितल्यां देखून लोड जाता तें चोवपा जाय लोड केलो म्हणटरी मागीर भायर सरतले रोखडे हो माल ब्लेड म्हणटा हेका हे जेवन मागीर लोखंड कोताय लोखंड मागीर रॉड चॅनल ट्यूब कितें करपा तें कोताय हे जेवन मोल्डांगान हे कोन कट करून मागीर कोताय ते परतून आतां गरम गरम आहाय सारकें हय तांत फ्राय करपा तांतें बीन फ्राय करपा जाता हेजे वयर हेतू गरम आहाय आतां कितू देखून माल येता ओके ब्लेड येवपा लागून लागल्यो एश करून ब्लेड येता थंय हा गरम गरम हीट मारता तेका लागून बगले वचना पयसू रावता चडो हीट मारता गाडी लोडिंग अजून चालू जालें ना चालू जालें म्हणटा सांगता मागीर लोडिंग चालू जालें गाडी आतां गाडी लोड कोताय आतां आं तर कंपनी भितर व्हिडिओ काडपा मेळना खंय तरी पासून हांवें एक काडा होते आनी परतून काडना मागीर सांगता तुमकां लोड जालो म्हणटरी हेजे लोड करून भायर सरताय आमी लोड बीन जालो गाडी आनी ड्रायव्हर चलयता आतां आं आमच्या घर वचून मेळटा मागीर So
Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life. हांव थंय घर पावलो तो ड्रायव्हर गेलो ना थिंगा अनलोड करतालो आनी मागीर येता तो एकू ट्रीप आहा म्हण सांगलें एकू ट्रीप आनी चल तर लायक जाल्यार कमेंट करे शेअर करे लायक करे आनी कोण चॅनलाचें सबस्क्रायब करे तो पाल मेळटा परतून टेक केअर स्टे सेफ बाय बाय थंय नियो नियो कितें रे जांबूय काडा न्हिदून आसलो तो आतां उठला चल बाय बाय गुड नाईट.